So good morning mga boss. Meron tayong installation ng Bosch Europa. Yan, ito po mga boss. Yan po yung Bosch natin. Yan. Dito sa Fort Everest. Yan. Diyan po nakalagay yung sina niya. Yan. Yan po mga boss. Kita-kita. Naka-highlights. Kasi silver yung ano niya. Kulay. Yan. Napakaganda. Saka try natin yung sound quality mga boss. Yan. Yan. Yan po mga boss. Yan po yung Bosch Europa natin. And for more inquiries, just visit us here in Pagadian. Purok Bahada Dao Shell Station. Yan po yung landmark natin mga boss. Yan po. So Andres Auto Service. Yan. Ito po yung mga service offer natin. Yan. Headlights, upgrade, fog lights, night vision, dashcam, installation. Yan po mga boss. Dito lang po tayo sa Bahada Dao, Pagadian City. Yan po mga boss. Then do like our Facebook and TikTok. Yan mga boss. Then yan, meron po tayong mga speaker mga boss. Yan, JBL. Base model. Yan po mga boss. Mid-level, top of the line. Yan. Ito po yung ano natin, Android head unit. 10 inches po ito siya mga boss. With 360 camera. Yan po yung 360 camera. Yan. QCY. Tsaka ito yung ibang offer natin. Dashcam by LED. Yan. 3.0. At saka yung pinaka-main natin na ilaw yung Kian Sondra. Yan po mga boss. Peace.